ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ابراہیم شاہ، میرے ساتھ وہ راز بھی دفن ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پر ابراہیم شاہ اسے ویسے ہی سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے بولا کہ میں تمہیں ماروں گا لٹل گرل؟ موت چھوٹی سزا ہے، میں تو تمہارے وجود سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کہتے وہ اس معصوم لڑکی کی جانب بڑھا جو پہلے شیرنی بنی غرا رہی تھی، پر اب ابراہیم کے ارادے دیکھ کر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں میری قربت میں یقیناً بہت اچھا لگے گا، نفرت سے کہتے اس نے جو ہی بیڈ پر دھکا دیا وہ باہر کی جانب بھاگنے لگی، پر ابراہیم نے اسے لمحے میں قابو کیا۔ تمہیں معلوم ہو ابراہیم پاشا سے دشمنی کا انجام؟ موسم کے تیور انتہائی خطرناک تھے، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ آج ان کی بہت پیاری بیٹی کی بارات تھی اور بارات کسی بھی وقت پہنچنے والی تھی۔ انہوں نے سارا انتظام لان میں کر رکھا تھا، جہاں پر اب ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ ساتھ دن میں ہی رات کا اندھیرا سا چھا گیا۔ نہ جانے کیوں رضیہ بیگم کا دل ہولنے لگا۔ بارش کی ہلکی بوندیں تیز ہونے لگی، سبھی مہمان لان سے اندر کی طرف بھاگے، لیکن رضیہ بیگم وہیں برآمدے کے ستون کے ساتھ لگی کھڑی رہ گئی اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ خالی خالی نظروں سے سب کو اندر جاتا دیکھنے لگی۔ ان کا دل نہ جانے کیوں بوجھل ہو رہا تھا، انجانے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ بارات کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ روشنیوں میں نہائی حویلی میں ہر سو مہمان کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ نت نئے پکوانوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، مگر ان کا دل بجھ سا گیا۔ اچانک جیسے کسی انجانی کشش کے تحت وہ جلدی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندر کی طرف بڑھی۔ قدم تیز تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تر۔ وہ سنبل کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا اور جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ یا اللہ، سنبل کہاں گئی؟ بے اختیار وہ دہلیز پر ہی تھم گئی۔ نظریں بے یقینی سے پورے کمرے میں دوڑائیں، دوڑ کر باتھ روم گئیں کہ شاید وہاں ہو، مگر باتھ روم بھی خالی تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی بالکنی اور ٹیرس بھی تھا، وہ اسے دیکھنے وہاں بھی گئیں مگر وہ نہیں تھی۔ یا اللہ خیر ہو، ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ 15 دن پہلے ہی مائیوں بیٹھ چکی تھی اور اس کمرے سے کہیں اور جانے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ہاں رسم تھی کہ دلہن مائیوں جس کمرے میں بیٹھ جاتی پھر وہاں سے رخصتی والے دن ہی نکلتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کوئی دوست بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، مگر سنبل نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے ہونٹ کانپے۔ انہوں نے سامنے سے آتی اس کی دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ راہداری کی طرف جا نکلی تو سامنے سے اپنی دیورانی شہانہ اور اس کی بیٹی کومل کو آتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بھابھی، آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شہانہ نے فوراً سوال کیا۔ رضیہ بیگم کی حلق میں کانٹے چبھ گئے۔ ایک پل کو دل چاہا کہ سب کچھ بتا دیں، مگر پھر خود کو سنبھالا، کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا تو سمجھو پورے خاندان کو پتا چل گیا، لہٰذا خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے مختصر جواب دیا، کچھ نہیں شہانہ، بس معمولی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہوں۔ شہانہ نے بھویں سکیڑی مگر کچھ کہے بغیر آگے بڑھی ہی تھی کہ ابراہیم پاشا کو دیکھ کر رک گئی۔ سنبل کہاں ہے امی؟ یہ پھول منگوائے تھے اس نے۔ رضیہ بیگم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف تشویش بھری آواز سن کر دیکھا تو قد آور، سفید کرتا پجامے میں ملبوس، گلے میں کشمیری چادر لٹکائے، چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ لیے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی انہوں نے بلائے لی۔ اس لمحے اپنے پاس دیکھ کر ان کے دل کو حوصلہ ہوا تو وہ ایک دم اس کی طرف بڑھی، لیکن اپنی ماں کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر وہ ایک دم سمجھ گیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ بیٹا، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ رضیہ بیگم کی آواز میں لرزہ تھا۔
ابراہیم کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ رضیہ بیگم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ان کے ہاتھ بے اختیار ابراہیم کے بازو پر جم گئے۔ ابراہیم کا چہرہ لمحے بھر کو پتھرایا، پھر اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں وحشت ابھری۔ کہاں ہے وہ امی؟ کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اس نے دانت پیسے۔ مجھے نہیں معلوم، میں جب کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پوری حویلی چھان ماری، لیکن ایک دم انہیں احساس ہوا کہ ماں بیٹے کے علاوہ بھی کوئی پاس کھڑا ہے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ مگر پاس کھڑی ان کی دیورانی خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ایک دم مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں بولی، ہائے ہائے، سنبل کہاں گئی بھابھی؟ ان کی دیورانی نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہو، اور پھر بنا لحاظ کیے بولی، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ ابراہیم کی نظریں چچی پر جا رکی، سرد، تیکھی اور غصیلی، جسے دیکھ کر چچی کا چہرہ ایک پل کے لیے زرد ہوا، مگر وہ جلدی سے خود کو سنبھال گئی۔ چچی، بولنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے۔ یقین کیجیے، اس میں کوئی مول نہیں لگتا۔ ابراہیم کا لہجہ برف جیسا تھا۔ پاس کھڑی کومل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بیٹا، ہمیں فوراً اسے ڈھونڈنا ہوگا، رضیہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں امی، آپ خود کو سنبھالیں اور پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں باہر پٹاخوں کی آوازیں گونجی۔ کومل نے تیزی سے کہا، مجھے لگتا ہے بارات آ گئی۔ یہ سن کر رضیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، بارات آ گئی! وہ دہل کر بولی، مگر میری بچی سنبل کہاں ہے؟ ابراہیم کے چہرے پر خطرناک سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، مگر اچانک اپنی امی کے کہنے پر رک گیا۔ وہ پلٹ کر ماں کو دیکھنے لگا، جو اس وقت کانپ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب کوئی سازش ہے۔ ابراہیم کی آنکھیں مزید سکڑ گئیں۔ سازش؟ کیسی سازش؟ رضیہ بیگم نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ بیٹا، تمہیں سنبل کو جلد از جلد ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر بارات والوں کو پتہ چل گیا کہ دلہن لاپتہ ہے تو ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ ابراہیم کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ سنبل کہیں پر بھی ہوگی، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ رضیہ بیگم بے بس نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہیں اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھنے لگیں۔ باہر اب طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بار بار جب بجلی کڑکتی اور بادل گرجتے تو سیدھا دل پر ہاتھ پڑتا۔ لائٹ جا چکی تھی تو فوراً جنریٹر آن کیا گیا۔ لڑکے والے بارات لے کر آ چکے تھے۔ رضیہ بیگم دل پر پتھر رکھ کر انہیں مسکراتے ہوئے ملی۔ وہ لوگ رسمیں کر کے فوراً جانا چاہتے تھے، لیکن رضیہ بیگم نے انہیں کہا کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد رسمیں کرتے ہیں۔ تو لڑکے والے مان گئے اور چپ چاپ اٹھ کر حویلی کے ہال کی طرف بڑھے، جہاں پر بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ لڑکی والوں کی طرف سے مہمان ان کے ساتھ گھل مل گئے تو رضیہ بیگم کو قدرے اطمینان ہوا کہ اب کم از کم کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور انہیں کچھ لمحے اور وقت مل جائے گا۔ وہ سنبل کے کمرے کی طرف گئیں جہاں سنبل کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں سناٹا تھا، خوفناک، بھیانک سناٹا۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بار بار اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھیں۔ ان کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انہونی کا پیش خیمہ ہو، اور انہونی ہو بھی چکی تھی۔ سنبل لاپتہ تھی۔ کھانا کھاتے ہی لڑکے کی نندے اور ساس سنبل سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد سنبل کو سٹیج پر لایا جائے تاکہ نکاح اور ضروری رسموں کے بعد رخصتی ہو جائے۔ مگر جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ سنبل گھر پر نہیں ہے تو ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ سنبل کی ساس نے کہا کہ پارلر میں اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے گھبراہٹ کے رضیہ بیگم کے منہ سے نکلا، جی بس وہ آنے والی ہے، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ تو انہیں جیسے چپ سی لگ گئی، لیکن آخر وہ کتنی دیر انتظار کرتے؟ بالآخر 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان کی بس ہو گئی۔
तो दूल्हे की माँ एकदम तैश में आकर बोली कि आपको अच्छी तरह से इल्म है कि हमें दूसरे शहर बारात लेकर जानी है। पहले ही आपकी वजह से हम कितना लेट हो चुके हैं। आपको कम से कम वक्त का एहसास तो होना चाहिए था। तो रजिया बेगम उन्हें तसल्ली देते हुए बोली कि बस वो अभी आने ही वाली है। दूल्हे की माँ एकदम हत्थे से उखड़ गई और बोली, ये तो आप पिछले 3 घंटे से कह रही हैं। हमें यहाँ पर आए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। पहले तो आप कह रही थी कि वो घर पर है, फिर कहने लगी वो पार्लर गई है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि ऐसा कौन सा पार्लर है जहां इतनी लंबी चौड़ी तैयारी दुल्हन की हो रही है। अब आप हमें बताएं, हम जाकर उसे वहां से लेकर आते हैं। तो रजिया बेगम के हाथ पैर फूल गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें। सुंबुल को जमीन खा गई या आसमान, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर सुंबुल की गैर मौजूदगी की खबर को कब तक छुपाया जा सकता था। जो ही ये खबर पूरे घर में फैली, चिमगोइयां होने लगी। मेहमानों के चेहरों पर हैरत थी और कुछ के चेहरों पर बदगुमानी, मगर सबसे जहरीली, सबसे काटदार बात चच्ची शहाना ने की। वो करीब आकर अपनी मखसूस तंजिया अंदाज में बोली, अरे भाई, जवान जहान औलाद पर भला कहाँ जोर चलता है। आजकल के दौर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। मैं तो पहले ही कहती थी कि सुंबुल जिसे पसंद करती है उसी से शादी कर दो, मगर आपने मेरी बात ना मानी। अब देख लें, मुंह काला करके भाग ही ना गई हो। चच्ची की जहर आलूद बातें सुनकर रजिया बेगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उनकी आंखों में बेबसी, गुस्सा और दुख एक साथ झलकने लगा, मगर चच्ची शहाना को तो जैसे मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। वो हाथ नचा नचा कर बोली, बाराती घर के अंदर इंतजार कर रहे हैं और आपकी लड़की घर पर मौजूद नहीं। कितनी जिल्लत आमेज बात होगी पूरे खानदान के लिए। अरे हमारा तो नाम ही डबो दिया सुंबुल ने। कैसी तरबियत की आपने अपनी बेटी की भाभी। ये सुनते ही रजिया बेगम का जब्त जवाब दे गया। वो एक झटके से मुड़ी और गुस्से से चच्ची शहाना को घूरते हुए बोली, बस करो, खुदा का खौफ करो शहाना, तुम भी एक बेटी की माँ हो। अगर जख्म पर मरहम नहीं रख सकती तो कम से कम नमक मत छिड़को, और खबरदार जो दोबारा ऐसी घटिया बात की। चच्ची शहाना गुस्से से तब गई और अकड़ कर बोली, भाभी सच कहने में क्या बुराई है। खुदा झूठ ना भुलवाए, आपने अपनी बेटी को बहुत ही आज़ादी देकर रखी थी। अरे हमारी लड़कियां कब यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने जाती हैं। आपसे कहा भी था कि जब लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनती, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात एक कान से डालकर दूसरे से निकाल दी। आपको तो हमेशा यही लगता था कि मैं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। अब देख लें अपने इस दुश्मन की पेशन गोई कैसी 16 आने दुरुस्त साबित हुई। रजिया बेगम की आंखें सुर्ख हो गईं और फिर वो दबी दबी सी आवाज में बोली, तुम आधा सच बोल रही हो शहाना, जबकि आधा सच ये है कि उसने अपनी पसंद का इजहार जरूर किया था, मगर जिद नहीं की थी। हमारी बात पर उसने सर झुका लिया था। अगर वो जिद करती तो तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसकी बात मान ना लेती, मगर मैंने जो किया अपनी इज्जत के लिए किया। ये कहकर उन्होंने चच्ची शहाना को एक तेज नजर से घूरा, जो जुजुब होकर पैर पटकते वहां से चली गई। लेकिन अपनी देवरानी की बातें जहर की तरह उनके दिल में उतर गई थी। क्या वाकई सुंबुल भाग गई थी? नहीं, ये मुमकिन नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने खुद को संभाला और पूरी हवेली के एक एक कमरे में उसे ढूंढने लगी। नौकरानियों से पूछा, मगर सबका एक ही जवाब था, बीबी जी, हमने सुंबुल बीबी को नहीं देखा। ये सच था कि सुंबुल ने कुछ माह पहले अपनी माँ से अपनी पसंद का जिक्र किया था। वो कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के को पसंद करती थी, जो अपने अमीर बाबा की बिगड़ी हुई औलाद था। जब वो लोग रिश्ता लेकर आए तो रजिया बेगम ने उन्हें देखते ही इनकार कर दिया। लड़का उनकी जात बरादरी का नहीं था, ना ही उनकी क्लास से ताल्लुक रखता था। उसके चेहरे पर अय्याशी की छाप थी, उसकी गुफ्तगू में बदतहजीबी की झलक थी,
और रज़िया बेगम को शक हुआ कि उसने कुछ पी रखा है। वो लम्हे में समझ गईं कि उनकी बेटी इस लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया और वो लोग बुरा सा मुंह बनाकर चले गए। सुंबुल कई दिन तक रोती रही मगर आखिरकार खामोश हो गई। तभी रज़िया बेगम ने फैसला कर लिया कि इसकी जल्द अज जल्द शादी कर देनी चाहिए। पहला मुनासिब रिश्ता जो आया उन्होंने फौरन हाँ कर दी। सुंबुल ने कोई एतराज नहीं किया और वो यही समझी कि उनकी बेटी ने दिल से ये रिश्ता कबूल कर लिया है। मगर अब जब वो पूरी हवेली में उसे ढूंढ रही थी और वो कहीं नहीं थी, तो उनके दिल में वही खौफनाक बात गूंजने लगी जो उनकी देवरानी ने कही थी। कहीं सुंबुल भाग तो नहीं गई? नहीं, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे रुस्वा नहीं कर सकती। ये सोचते हुए जब वो तहखाने के पास से गुजरी तो उन्हें उसके दरवाजे के पार सुर्ख सी एक चीज नजर आई। वो तजस्सुस के मारे जब उसके नजदीक गईं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह सुर्ख रंग का गजरा था जिसमें मोतिये के ताज़ा फूलों की लड़ी पिरोई हुई थी। और ये मखसूस गजरा सुंबुल ने अपनी पसंद से बनवाया था, क्योंकि मोतिये के फूल सुंबुल को बेहद पसंद थे। उन्होंने उसे अपनी आंखों के पास लाकर उलट पलट कर देखा और फिर उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि ये गजरा 100% सुंबुल का ही था। उन्होंने कांपते हाथों से गजरा अपने सीने के साथ लगाया। उनके दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी। जैसे ही वो एक कदम और नीचे उतरी, उनकी नजर एक और चीज पर पड़ी, एक सुनहरी पायल जिस पर सुर्ख मोती जड़े थे। उन्होंने लपक कर वो पायल भी उठाई और इधर उधर देखने लगी। ये सुंबुल की पायल यहां क्या कर रही है? या अल्लाह, ये क्या मुहिम्मा है? उनके पांव लड़खड़ाने लगे। ये वही पायल थी जो सुंबुल ने बहुत मोहब्बत और जिद से बनवाई थी। उन्होंने तेजी से बाकी सीढ़ियां उतरकर तहखाने के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला और जैसे ही उनकी नजरें अंदर गईं, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। फर्श पर मध्यम रोशनी में सुंबुल पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। लिबास बेतरतीब था। या अल्लाह, ये क्या हुआ? उनके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। उनके पीछे इब्राहिम पाशा, चच्ची शाहाना और कोमल भी आ चुके थे। सबके चेहरों पर वहशत फैल गई। रज़िया बेगम दौड़कर अपनी बेटी के करीब पहुंची, उसे झंझोड़ा। उसका चेहरा थपथपाया, मगर सुंबुल की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुझे? उनका दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उनकी बेटी और उसकी इज्जत, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उनके पीछे खड़ा इब्राहिम पाशा, जिसके चेहरे पर खतरनाक सख्ती आ चुकी थी। ये सब किसने किया? उसकी आवाज की गरज तहखाने से टकरा गई, जिसे सुनकर चच्ची और उनकी बेटी कोमल सहम गई। रज़िया बेगम की लरसती हुई उंगलियां सुंबुल के बेजान वजूद को छूने से भी खौफजदा थी। उनकी सांस धूंकने की तरह चल रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे किसी भी लम्हे पसलियों से बाहर आ जाएगी। उनके पीछे खड़े इब्राहिम पाशा की नजरें सुंबुल के बेतरतीब लिबास पर जम गई। उसकी बहन, उसकी लाडली, उसकी इज्जत। इब्राहिम के माथे की रगें तन गई, मुट्ठियां भींच गईं और आंखों में एक तूफान उतर आया। कोमल का रंग फक हो चुका था और चच्ची के चेहरे पर उलझन थी, मगर जल्द ही उनकी जबान जहर उगलने लगी। हाय हाय, सुंबुल की तो इज्जत ही खराब हो गई। अब इससे शादी कौन करेगा? वो मसनूई हमदर्दी दिखाते टसवे बहाने लगी। रज़िया बेगम ने तड़प कर उन्हें देखा, जैसे किसी ने उनकी रूह को चीर कर रख दिया हो। चुप हो जाओ, एक लफ्ज और मत कहना। वो धाड़ी। उनकी आवाज में जब्त और दर्द की शिद्दत एक साथ थी। चच्ची हंगारा भरते तंजिया अंदाज में बोली, अरे भाभी, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूं। सब कुछ तो आंखों के सामने है। किसी ने इसकी इज्जत लूट ली। अब भला इज्जत लूटने के बाद कौन घर बसाने के काबिल रहता है? बारात आ चुकी है, पूरा खानदान जमा है। बैठे बिठाए तमाशा लग गया। चुप कर जाएं चच्ची, खुदा का वास्ता है चुप कर जाएं।
ابراہیم پاشا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی اور آنکھوں میں ایک خون خوار جنون تھا۔ اس کی نظر سنبل کے بے ہوش وجود پر تھی جو اس کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ابراہیم پاشا نہیں تھا۔ وہ ایک وحشی درندہ بن چکا تھا جو اپنے شکار کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کس نے کیا؟ اس کی آواز جیسے کسی غار سے نکل رہی ہو، بھاری، خوفناک اور انتقامی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ رضیہ بیگم کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کومل کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ چچی کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ دل ہی دل میں اس بے عزتی پر نہال ہو رہی ہوں۔ یہی تو سوال ہے، چچی نے آہستہ سے سنبھل کر کہا۔ کیا سنبل خود یہاں آئی تھی یا کسی نے اسے یہاں بلایا تھا؟ اور اگر اسے زبردستی لایا گیا تھا تو پھر یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم پاشا نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رضیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی بیٹی کے بے جان چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، میری سنبل۔ وہ دھیرے دھیرے سر کو جھٹک کر بولی، میرا خون اتنا کمزور نہیں کہ وہ خود یہ قدم اٹھائے، کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ ابراہیم کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے سنبل کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کی پشت پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی ہو۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ یہ نشان، یہ ثبوت ہے کہ سنبل نے لڑائی کی تھی۔ وہ خود نہیں آئی تھی، اسے گھسیٹ کر لایا گیا تھا۔ چچی نے ہنکارا بھرا، ارے بھائی، اب بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ بارات آ چکی ہے، اب یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے۔ سنبل اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اگر یہ بات باہر گئی تو کون اسے قبول کرے گا؟ کوئی نہیں۔ اور پھر تمہیں بھی پتا ہے کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، سب یہی کہیں گے کہ لڑکی خود ہی بد چلن تھی۔ وہ آنکھیں گول گول مٹکاتے ہوئے بولی۔ ان کے لب و لہجے میں کہیں پر بھی دکھ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نہ ہی وہ سنبل کے قریب آ کر بیٹھی اور نہ ہی انہوں نے کومل کو اس کے قریب جانے دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کا دل ٹھنڈا ٹھار ہو گیا ہو۔ رضیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، میری بچی ایسی نہیں تھی۔ ابراہیم ان کی بات سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سچویشن سے خود کو اور اپنی بہن کو کیسے نکالے۔ باہر بارات اس کی بہن کو رخصت کروا کر ساتھ لے جانے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا اور تہہ خانے میں سنبل بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، ہونٹ خشک اور لرزتے ہوئے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ رضیہ بیگم کانپتے ہاتھوں سے اسے سہلا رہی تھی، بار بار اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کا بھی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں وہ اسے چھپا کر بھی تو نہیں لے جا سکتے تھے۔ سنبل، میری بچی آنکھیں کھولو۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ابراہیم پاشا کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ وہ جھک کر سنبل کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ امی، اسے کسی طرح ہوش میں لائیں، اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے۔ کومل نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ہولناک حیرانی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسا کچھ واقعی ہو چکا ہے۔ رضیہ بیگم نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اچانک ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے اپنی دیورانی اور کومل پر ایک تیز نظر ڈالی، جیسے اندازہ لگا رہی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا اور پرسکون مگر سخت لہجے میں بولی، جو کچھ اس تہہ خانے میں تم سب نے دیکھا وہ یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ رضیہ بیگم کی آواز سخت ہو گئی۔ بارات دروازے پر کھڑی ہے، اس وقت کوئی غلط خبر باہر نہیں جانی چاہیے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی اور اپنی دیورانی کی طرف گھور کر دیکھنے لگی۔ انہیں اس کے مکار چہرے پر ایک عجیب سی چمک دکھائی دی، جسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوفزدہ بھی ہو گئی۔
کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ان کی دیورانی کے پیٹ میں زیادہ دیر تک بات نہیں رہتی، اور پھر بات جہاں ان کی بے عزتی اور ذلت کی ہو وہ بھلا کہاں اسے چھپانے کی کوشش کرے گی۔ ان کے گھور کر دیکھنے پر دیورانی نے نخوت سے ہنگارا بھرا، ارے بھابھی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ بتانے کی، لیکن خدا لگتی کہوں تو ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں تو بہتر ہوگا۔ سنبل کے ساتھ جو کچھ ہوا بھلا کب تک چھپ سکتا ہے یا چھپایا جا سکتا ہے؟ رضیہ بیگم کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے غصے سے دیورانی کی طرف دیکھا۔ موقع کی نزاکت کو سمجھو شاہانہ، بچوں والی باتیں مت کرو۔ تمہارے دل میں ہمارے لیے جو بھی نفرت ہے وہ پھر کسی وقت نکال لینا، ابھی اس وقت ہمارا ساتھ دو، ہم بہت مشکل میں گھرے ہوئے ہیں۔ رضیہ بیگم بولتے بولتے منت پر اتر آئیں تو ابراہیم پاشا نے سخت نگاہوں سے اپنی چچی اور کومل کو گھورا۔ چچی نے بیزاری سے کندھے جھٹکے مگر خاموشی سے کومل کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں سنبل کے ہونٹ ہلنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ امی، وہ ہچیوں کے درمیان بس یہی کہہ سکی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی، رضیہ بیگم اسے اپنے بازوؤں میں چھپاتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ سنبل کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے پرندے جیسی تھی۔ ابراہیم پاشا نے تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھا۔ کون تھا؟ کس نے کیا یہ سب؟ بولو سنبل۔ سنبل نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بے جان لگ رہی تھی۔ وہ بولنے کو لب کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک تہہ خانے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہونے والوں کو دیکھ کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ سامنے سنبل کی ہونے والی ساس اور دو نندیں کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر سختی اور نفرت تھی، آنکھوں میں تضحیک کی چمک تھی۔ اوہ، تو یہاں یہ سب چل رہا ہے؟ سنبل کی ہونے والی ساس نے غصے سے کہا۔ بارات دروازے پر آئی اور دلہن یہاں تہہ خانے میں چھپ کر کسی سے راز و نیاز کرتے ہوئے اپنی عفت گنوا بیٹھی ہے۔ رضیہ بیگم کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ان کی آواز سرگوشی میں بھی مدھم تھی۔ لڑکے کی ماں نفرت سے بولی، ہمارے بیٹے کی تو قسمت ہی پھوٹی تھی۔ ہم نے تو سمجھا تھا عزت دار لوگ ہیں، مگر یہاں تو کچھ اور ہی تماشا لگا ہوا ہے۔ بس کر دے۔ ابراہیم پاشا آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ لڑکے کی ماں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم چپ رہو ابراہیم، تمہاری بہن نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اونچی آواز میں چلاؤ مت۔ یہ سنتے ہی سنبل نے ایک زوردار چیخ ماری اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ رضیہ بیگم کا بدن کانپنے لگا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر آنکھوں میں آئی نمی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ ہونے والی ساس نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، یہ رشتہ ختم ہوا، سنبل اب ہماری بہو نہیں بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹیں اور باہر چلی گئیں۔ ان کی بیٹیاں بھی غصے سے پیر پٹکتے ماں کے پیچھے بھاگ گئیں۔ رضیہ بیگم وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ سر تھام کر رونے لگی۔ ابراہیم پاشا نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ نے کہا تھا یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، مگر پھر بھی سب کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے سر اٹھایا۔ انہیں اب اپنی دیورانی کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ ساری کارستانی شاہانہ کی ہے۔ وہ چپکے سے ان کے درمیان سے تب نکل کر گئیں جب سب ہوش میں آتی سنبل کی طرف متوجہ تھے۔ وہ اس وقت کو پیٹنے لگی جس وقت شاہانہ کو یہ سب پتہ چلا۔ ان کے بس میں ہوتا تو اس واقعے کی بھنک تک ان کے کانوں میں نہ جانے دیتی، مگر یہ بھی ایک بدقسمتی ہو گئی تھی کہ عین وقت پر شاہانہ بھی یہاں موجود تھی۔ وہ کس کس بات کو روتی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی عزت پر دھاڑے مارتی یا گھر میں آئی بارات کے لوٹ جانے پر 8 آنسو بہاتی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی دیورانی کی کوتاہیوں پر پردے ڈالے رکھے
और खंदा पेशानी से उनकी हर कड़वी कसीली बातों को और साजिशों को बर्दाश्त करती रही, मगर अब की बार वार उन्होंने उनकी बेटी पर किया, जो उनसे चाहकर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या था कि वो इन सब पर पर्दा डाल देती। वो फूट फूट कर रोने लगी, मगर अब हो क्या सकता था, तीर कमान से निकल चुका था। हवेली के बड़े दरवाजे के बाहर गहमा गहमी थी, लेकिन अंदर मौत का सा सन्नाटा छाया था। बाराती जा रहे थे, वो भी बिना दुल्हन के। खानदान की इज्जत वकार इस नाजुक सूरत हाल में चकनाचूर हो चुका था। रोशनियों से जगमगाते हवेली के दालान में एक तरफ सजी सवरी कुर्सियां मुंह चढ़ा रही थी, जबकि उन पर बैठने वाले मेहमान तो कब के जा चुके थे। बस पीछे खामोशी, आंसू और शर्मिंदगी रह गई थी। रजिया बेगम सतून से लगी खड़ी थी। उनके आंसू थमते ही नहीं थे। वो बेआवाज रो रही थी, जैसे कोई दिल में खंजर पेवस्त कर गया हो। वो अपनी किस्मत को रो रही थी, अपनी तरबियत को सवालिया निशान बना रही थी। उनके सामने उनकी बेटी बेहोश पड़ी थी, जिसकी जुल्फें बिखरी हुई थी, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और जिसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के खौफनाक लम्हों की गवाही दे रहे थे। इब्राहिम पाशा मुट्ठियां भेंचे आंखों में वहशत लिए खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। वो चाहकर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका। चच्ची इन दोनों माँ बेटे को बहुत गौर से देख रही थी। वो भी मेहमानों के साथ रुखसत होना चाहती थी, लेकिन किसी ख्याल के तहत यहाँ पर रुक गई। अब ये था तो जुआ, लेकिन खेलने में क्या हर्ज है। ये सोचकर वो अपनी जेठानी के करीब गई और फिर लहजे में आंसुओं की नमी सजाते हुए बोली, भाभी जो हुआ सो हुआ, अब वक्त है आगे सोचने का। रजिया बेगम ने खाली आंखों से उन्हें देखा। आगे? हमारे लिए ना अब आगे बचा है और ना ही पीछे कुछ बचा। अब हवा में हम मौलिक हैं शहाना। चच्ची ने एक अदा से कहा, ऐसा मत सोचे भाभी, अभी भी कुछ नहीं गया। अगर तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल सकती हूँ। देखो ना, ऐसे मौक़ों पर अपने ही अपनों के काम आते हैं। रजिया बेगम ने खुद को संभाला और सवालिया नजरों से शाहाना की तरफ देखा। शाहाना ने सुकून से कहा, जहांगीर के बारे में क्या ख्याल है? अगर सुंबुल की शादी उससे कर दी जाए तो इज्जत भी बच जाएगी और अपने और बेगानों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। यह सुनकर रजिया बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या जहांगीर? शाह ने कंधे उचकाए। हाँ तो मेरे बेटे में ऐसी कौन सी खराबी है जो इतनी हैरत से बोली हो भाभी? आखिर अब तुम्हारी दाख लगी बेटी के लिए कौन सा अच्छा रिश्ता मिलेगा? तुम खुद सोचो, कौन इसे अपनी बहू के तौर पर कबूल करेगा? लेकिन अगर इसकी फौरन शादी हो गई तो किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होगी। रजिया बेगम के आंसू थम गए और वो गहरी सांस लेते सोचने लगी, जहांगीर को रिश्ता देने से तो बेहतर था कि मैं सुंबुल का गला अपने हाथों से घोंटकर इसे किसी कुएं में फेंक दूं। उनकी देवरानी पहले भी जहांगीर का रिश्ता लेकर उनके दरवाजे पर आई थी, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जहांगीर ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसकी कोई जॉब थी, बल्कि वो नशे का भी आदी था। इन्हीं खुसूसियात को देखकर रजिया बेगम ने अपनी देवरानी को इनकार कर डाला। उन्हें उम्मीद थी कि जिंदगी किसी भी मोड़ पर वो दोबारा जहांगीर के नाम उनकी बेटी से जोड़ने का तसव्वुर भी नहीं करेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी उन्हें ऐसे भिगो भिगो कर मारेगी कि जैसे कल खुद उन्होंने अपने मुंह से इनकार किया था, आज फिर से उसी का रिश्ता आने पर उनमें इनकार करने की हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस सूरत हाल में अगर ये रिश्ता भी ना हुआ तो उसे आगे का सोच कर ही उन्हें झुरझुरी आने लगी। वो तो अपनी देवरानी की बात सुनकर चुप की चुप रह गई, लेकिन इब्राहिम पाशा ने एकदम गुस्से से चच्ची की तरफ देखा। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। चच्ची ने एक अदा से कहा, तो ठीक है, लेकर बैठे रहो इसे सारी जिंदगी अपने घर। कौन अपनाएगा तुम्हारी बहन को?
या तुम चाहते हो कि यह हमेशा के लिए तन्हा रहे? इब्राहिम की मुट्ठियां मजीद सख्त हो गई। मेरी बहन कोई बोझ नहीं है, ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कोमल जो खामोशी से सब देख रही थी, अंदर ही अंदर उसे उम्मीद जागी। वो जानती थी अगर ये रिश्ता हो गया तो इब्राहिम तक पहुंचने का उसका रास्ता साफ हो जाएगा। इस एहसान की वजह से फिर इब्राहिम सिर्फ मेरा होगा। वो दिल ही दिल में सोचकर मुस्कुराते हुए इब्राहिम के कमरे में आई तो कमरे में लाइट ऑफ थी, लेकिन उसे इब्राहिम बेड पर लेटा दिखाई दे गया तो वो झिझके बिना उसके करीब आई और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। इब्राहिम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और कोमल को अपने इतने करीब बैठा देखकर उसने उसकी नाजुक सी कलाई पकड़ ली और फौरन उठकर बैठ गया। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? क्यों, मुझ पर पाबंदी है क्या? मेरा ये मतलब नहीं है कोमल, बात समझने की कोशिश किया करो। अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। मैं एक जवान मर्द हूं। माना तुम अभी कम उम्र हो, लेकिन अब इतनी बच्ची नहीं कि इन मामलात की नज़ाकत को ना समझो कि एक जवान मर्द के कमरे में यूं मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए। वो एकदम से बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया तो वो भी उसकी ऐन मुकाबिल खड़ी हो गई। अच्छा, मैं चली जाती हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि इस सारे मामले का एक ही हल है कि सुंबुल की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और जहांगीर के अलावा इज्जत बचाने के लिए इस वक्त और कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए इस वक्त गुस्से से नहीं, होश से काम लो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। इब्राहिम ने उसे सख्त नजरों से घूरा, लेकिन कोमल एक अदा से उसके और करीब हुई। तुम बहुत सख्त दिल हो इब्राहिम। इब्राहिम ने एक झटके से पीछे हटते कहा, मेरे करीब मत आओ कोमल। कोमल के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी। इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? क्या वाकई तुम्हें मेरा यूं करीब आना बुरा लगता है? इब्राहिम ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, लगता है। तो ये कि जनाब, चेहरा तो कुछ और बता रहा है। इब्राहिम की आंखों में एक रंग सा उतरा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और कमरे से बाहर निकल गया। इधर सुंबुल को होश आ चुका था। रजिया बेगम और इब्राहिम इस वाक़े का जिम्मेदार कौन था उससे पूछ रहे थे। अम्मी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं बस कमरे से बाहर निकली तो अचानक ही किसी ने मेरा मुंह दबोच लिया और फिर मुझे तय खाने में ले आया। मैंने जब पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मास्क था। मैंने बहुत मज़ाहमत की, मगर वो फूट फूट कर रोने लगी तो रजिया बेगम की हिचकियां बंद गईं, जबकि इब्राहिम पाशा को यूं लगा जैसे वो एक बंद गली में आकर खड़े हो गए हों। लेकिन वो माँ बेटा जल्द ही एक फैसले पर आकर खड़े हो गए और वो फैसला था सुंबुल की शादी का। चुनाचा सुंबुल को ना चाहते हुए भी चच्ची के आवारा बेटे जहांगीर के निकाह में दे दिया गया। रजिया बेगम के पास कोई रास्ता नहीं था। इब्राहिम की शदीद मुखालफत के बावजूद वो मजबूर थी। सादगी से निकाह हुआ और वो रुखसत होकर उनकी देवरानी के घर चली गई। वो अभी ढंग से मुतमईन भी ना हो पाई थी कि अगले ही दिन सुबह के सूरज के साथ एक ऐसा धचका आया जिसने हवेली के दरो बाम को हिलाकर रख दिया। सुंबुल को तलाक दे दी गई। जहांगीर ने निकाह के अगले दिन ही उसे धुतकार दिया और तलाक के कागजात उसके हाथ में थमा दिए। वो बेबसी से, खाली नजरों से अपनी मां को देख रही थी, जैसे उससे सवाल कर रही हो कि उसके साथ ये जुल्म क्यों किया गया। रजिया बेगम की चीखें हवेली में गूंज उठी। इब्राहिम का गुस्सा आसमान को छू रहा था, मगर सुंबुल वो बिल्कुल खामोश थी। वो सीधा अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी, इज्जत रौंदी जा चुकी थी, सुहागन होना भी छिन गया, ख्वाब खाक में मिल चुके थे। वो जिंदगी को मजीद झेल नहीं सकती थी। उसने साइड टेबल की दराज खोली और नींद की गोलियों की पूरी शीशी निकाल ली। जब रजिया बेगम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सुंबुल फर्श पर बेजान पड़ी थी। चीखो पुकार मच गई
इब्राहिम पाशा दीवानों की तरह उसे उठाकर अस्पताल ले गया, मगर रास्ते में ही उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वो मर चुकी थी। अस्पताल के दरवाजे पर घुटनों के बल गिरकर इब्राहिम पाशा रो पड़ा। वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया था। अभी वो इस सदमे से निकले नहीं थे कि उन्हें एक और धचका लगा। सुंबुल के हिस्से की जमीन चच्ची के बेटे जहांगीर ने धोखे से अपने नाम कर ली थी। ये जानकर इब्राहिम का खून खौल उठा, उसकी रगें तन गईं, आंखों में वहशत उभर आई और दिल में एक ही फैसला हुआ कि अब वो इंतकाम लेकर रहेगा। वो मुनासिब वक्त का मुंतजर था और एक दिन वो चुपके से हवेली से निकला और रात के 3 बजे चच्ची की घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ और सीधा कोमल के कमरे में पहुंचा। खटके से कोमल की आंख खुल गई। अपने ऊपर इब्राहिम पाशा को झुके देखा तो वो एकदम हड़बड़ाकर सिमट सी गई। ये क्या बदतमीजी है? इब्राहिम पीछे हटा तो वो एकदम अपने बेड से उतर कर खड़ी हो गई, मगर इब्राहिम ने आगे बढ़कर उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। हमारे घर में आग लगाकर, मेरी बहन को मनो मट्टी तले पहुंचाकर जहांगीर की बहन इतनी आराम और सुकून से कैसे सो सकती है? कोमल के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। तुम क्या करने वाले हो? इब्राहिम ने सर्द नजरों से उसे देखा। तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूं लिटिल गर्ल। और फिर उसने कोमल के सामने अचानक स्प्रे किया तो कोमल एकदम बेहोश होकर उसके बाजुओं में झूल गई। उसने इंतहाई एहतियात के साथ कोमल को गाड़ी में डाला और अपने फार्म हाउस ले आया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कोमल होश में आ गई और खुद को एक अनजान जगह पर देखकर घबरा कर बोली, ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे जाने दो। डरो मत, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। कोमल ने उसकी तरफ घूर कर देखा। न जाने क्यों उसे जहांगीर पाशा से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, इसीलिए वो पेंतरा बदलते हुए बोली, अगर तुम मुझे मार दोगे तो उस राज तक कैसे पहुंचोगे जो मेरे पास है? इब्राहिम ने गौर से कोमल की आंखों में देखा तो कोमल ने गहरी सांस ली। मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा इब्राहिम शाह। इब्राहिम ने उसे सर से पैर तक घोरा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? मौत बहुत छोटी सजा है कोमल। मुझे तो तुम्हारे वजूद से अभी बहुत फायदे उठाने हैं। कोमल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर इब्राहिम ने उसे दीवार से लगा दिया। अभी तो मुझे अपनी बहन की मौत का इंतकाम लेना है, और फिर सबसे बढ़कर तुम्हारे भाई ने जो किया उसका बदला भी तुमसे ही लेना है। कोमल की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। इब्राहिम, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इब्राहिम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? उसने जो ही कोमल को बेड पर धक्का दिया, वो तेजी से रोल होकर बेड के दूसरी तरफ से उतर गई, मगर उसी लम्हे इब्राहिम ने उसे काबू कर लिया। कोमल उसके काबू में थी और वो उस पर झुका हुआ था। वो तड़प कर उसकी बाहों की सख्त गिरफ्त से निकलने लगी, मगर बुरी तरह बेबस हो गई। अपनी बेबसी पर कोमल की आंखों में आंसू आ गए और वो सिसक पड़ी। इब्राहिम ने आंसू जब उसके गालों पर बहते देखे तो न जाने क्यों उसे उसी लम्हे अपनी बहन सुंबुल की आंखें याद आ गईं। उसकी आंखों में भी ऐसी ही बेबसी थी। वो एकदम से पीछे हट गया और दूर रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और सिगरेट निकालकर गहरे कश लेने लगा। कोमल ने हैरत से उसे देखा। वो समझ नहीं पाई कि वो जिस वहशत से उसके करीब आया था वो थम सी क्यों गई। ये सच था कि वो इब्राहिम पाशा से बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन उसका ये रूप देखकर वो सहम गई। लेकिन फिर उसे इब्राहिम पाशा अच्छा लगा, जिसने इख्तियार होने के बावजूद उसकी इज्जत को नहीं रौंदा, बल्कि खुद पर इतने मुश्किल लम्हे में काबू पाकर पीछे हट गया। इब्राहिम पाशा की यही बात कोमल के दिल को जा लगी और वो नंगे सर इब्राहिम के कदमों में जाकर बैठ गई। इब्राहिम ने जब उसे अपने करीब देखा तो जमीन पर पड़ा दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया और फिर सख्त लहजे में बोला, वहां दूर जाकर बैठो, मैं कुछ देर में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा।
मगर याद रखना, तुम्हारे भाई से बदला लेकर रहूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। कोमल की आंखें नम हो गईं। वो खामोशी से पीछे हटकर बोली, सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि दिलावर खान भी सुंबुल का गुनहगार है। इब्राहिम ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? कोमल ने गहरी सांस लेते कहा, बारात वाले दिन मैंने दिलावर को तहखाने से निकलते देखा था। उसका अंदाज बेहद मशकूक था। उसके हाथों पर खरोंचे थे, मगर वो तेजी से वहां से भागा और फिर उस पूरे हंगामे में दिखाई नहीं दिया। हालांकि पुप्पो की सारी फैमिली मौजूद थी, मगर वो नहीं था। तो इब्राहिम पाशा को अचानक बहुत कुछ याद आने लगा। हवेली के मेन दरवाजे पर वो खड़ा था जब दिलावर उसके पास से गुजरा। उसके कपड़ों की इस्त्री टूटी हुई थी। उसने दिलावर को बहुत आवाजें दी, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके वहां से चला गया। लेकिन अब कोमल की बात सुनकर उसे पक्का यकीन होने लगा कि जरूर उसकी बहन की बदनामी में दिलावर का ही हाथ होगा, क्योंकि जब से पुप्पो आई थी उनका बेटा दिलावर जनान खाने में ही घुसा हुआ था। और उसकी ये आदत खानदान में किसी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त लड़कियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। अजीब सी फितरत पाई थी उसने। हालांकि उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, मगर फिर भी उसकी आंखों की हविस खत्म होने का नाम ही ना लेती। कोमल की बात पर इब्राहिम पाशा की आंखों में खून उतर आया और उसने कोमल को घूरते हुए देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने तहखाने से दिलावर को ही निकलते देखा था? तो कोमल ने खामोशी से सर हिला दिया। मुझे अगर इस बारे में कहीं गवाही देना पड़ी तो तुम्हारी कसम मैं जरूर गवाही दूंगी। और इब्राहिम, तो मुझे जो सजा देना चाहो मुझे कबूल है, बस मुझे खुद से जुदा मत करना। सुंबुल के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरे घर वाले तो शरीक हो सकते हैं, मैं नहीं। मैंने कभी सुंबुल का बुरा नहीं चाहा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होने दूंगी। तुम्हारी खातिर मैं अपने भाई से भी लड़ जाऊंगी। तो मुझ पर एतमाद करके तो देखो। उसने कोमल की तरफ गौर से देखा। उसे कोमल पसंद थी, मगर चच्ची के रवैये की वजह से वो कभी इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि अम्मी कभी भी कोमल का रिश्ता उसके साथ नहीं होने देंगी। और उसके पीछे वाहिद वजह खुद चच्ची की मुनाफकत थी, जिससे उसकी अम्मी हमेशा बदजन रही। वो दोबारा से सोफे पर बैठा और बड़बड़ाते बोला, अब तो सुंबुल नहीं रही, सबूत भी नहीं है। हम दिलावर को कैसे सजा दिलवा सकते हैं? एक छोटे से शक पर तो पुलिस भी उस पर हाथ नहीं डालेगी। तो कोमल ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरी दोस्त का भाई पुलिस के महकमे में एक बहुत बड़ा अफसर है और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैं उससे बात करूंगी, वो यकीनन इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। चुनाचा अगले ही दिन वो अपने दोस्त के भाई से मिली और उसे सारा माजरा कह सुनाया। इंस्पेक्टर अदील ऐसे ही नाहन होने वाले केसेस के लिए मशहूर था। उसने फौरन ये केस अपने हाथ में लिया और दिलावर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गया। और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर उसने दिलावर की ज़बान खुलवा ली, जिसने इकरार किया कि जिस दिन सुंबुल की बारात थी उस दिन वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और सुंबुल को लेकर तहखाने में चला गया। वो क्योंकि 1 माह से सुंबुल की शादी के सिलसिले में हवेली पहुंचे हुए थे, लिहाजा मौका मिलते ही वो सुंबुल को अपनी हविस का निशाना बना गया। उसका ये बयान रिकॉर्ड हो चुका था, लिहाजा उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। रज़िया बेगम को जब अपनी बेटी पर होने वाली अंधी ज्यादती के बारे में इल्म हुआ और मुजरिम का भी पता चला, तो उन्हें जहां पर शदीद अफसोस हुआ वहां पर वो बेतहाशा रोईं। वो बार बार ये कहती कि जब अपने ही खूनी रिश्ते दरिंदे बन जाते हैं तो आजकल किस पर एतबार किया जाए। मगर वो मुतमईन भी थी कि मरने के बाद ही सही, लेकिन उनकी बेटी को एक तरफ से तो इंसाफ मिला। अब रह गया जहांगीर, तो उसका मामला उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया। और जब मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए जाएं तो अल्लाह बेहतरीन फैसला करता है। जहांगीर ने ऊपर तले 3 शादियां की, लेकिन किसी एक में से भी औलाद ना हुई। उसने जायदाद की लालच में उनकी बेटी का हाथ सिर्फ 1 रात के लिए थामा था, मगर वो निभा नहीं सका। और आज इतनी जायदाद होने के बावजूद वो अपना कोई वारिस पैदा नहीं कर पाया।
और नीम पागल हो गया। उसकी देवरानी अपने बेटे के दुख में इस दुनिया से ही चल बसी। ये खानदान दुनिया में ही इबरत का निशान बन गया। अपनी देवरानी के स्वयं पर जब वो वापस हवेली जाने लगी तो कोमल रोने लगी। तो उन्होंने कोमल के सर पर हाथ रखा और कहा, पगली, मैं हूं तो तुम क्यों रो रही हो? तो कोमल ने हैरत से अपनी ताई की तरफ देखा, जो इतना कुछ होने के बावजूद उसके सर पर हाथ रख रही थी। तो वो उनके सीने से जा लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वो धीमे से बोली। फिर उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कोमल और इब्राहिम का निकाह कर दिया और उसे लेकर हवेली आ गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें